احسانوں تے یارو گناہاں دی دھپ ساڑ دیندی جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا ساڈی تے یارو سوابی نہ ملدی جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا سارے بولو کرم بن کے سونا من جیڑا بھی عمل کردا ہے دو چیزاں چاہندا ہے نماز پڑھدا ہے کہندا ہے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ مینو جنت دا حقدار بنا لے قرآن دی تلاوت کردا ہے او دی منشا اے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ مینو جنت دے لائق بنا لے اللہ اللہ کردا ہے ذکر کردا ہے وہ چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے اور اللہ مینو اپنی جنت دے قابل بنا لے صدقہ کردا ہے خیرات کردا ہے وہ چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ مینو اپنی جنت دے لائق بنا لے تمام اعمال انسان اللہ دی رضا لئی کردا ہے اور بدلے دے اندر اللہ دی جنت چاہندا ہے روزہ انج دا عمل ہے جدا بدلہ ڈائریکٹ رب آپ عطا کردا ہے اور فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ روزہ خاص میرے لئی اور اے دا بدلہ بھی خاص میں رب عطا کراں گا پوچھا گیا اللہ روزے دا بدلہ کی ہوئے گا فرمایا روزے دا بدلہ دیدار خدا ہوئے گا انشاءاللہ آج تصور دے اندر توانوں دیدار خدا بھی کروان اور اگلا ایک سوال سوشل میڈیا دا زمانہ ہے لوگ طرح طرح دے اعتراضات کر دینے کہ لو جی جنت منگنی نہیں چاہی دی بھائی کیوں نہیں منگنی چاہی دی میرے نبی نے خود رب کو لو جنت منگی اللہم انی اسألک الجنت وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ لہذا رب کو لو رب دی جنت منگنا تقوی دے خلاف نہیں اے دیکھو ایک نا دیہاتی بندہ پینڈو بندہ ہے تے میرا کملی والا اس دیہاتی دا مہمان بن گیا اچھا انہیں بڑی خدمت کی خدمت میرے نبی دی کی تھی تے حضور آن لگیا فرماندے نے کدے تو ساڑھے شہر مدینے آیا نا اسی بھی تیری بڑی خدمت کرنی وقت پلٹیا ایک دن او دیہاتی بندہ حضور دے شہر مدینے آ گیا تے مدینے آ کے نا حضور علیہ السلام فرمان لگے مانگ آج کی مانگنا ہے وہ کہنے لگا جی میں نے ایک اونٹ دے دیو اتے کجاوا کسیا ہوئے میرے نبی نے فرمایا یار کوئی حال نہیں اینا تھوڑا منگے بنی اسرائیل دی اس عورت دی طرح مانگ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو بنی اسرائیل نو لے کے جا رہے سننا رب دی قدرت رستہ بھول گئے نال صاحب علم سارے نال نے تعجب ہویا رستہ کیوں بھول گیا علم والے بولے نبی جی حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی سی جدو مصر چھاڑ کے جانا ہے تے میرا جسد پاک تسی نال لے کے جانا ہے آپاں لگدا ہے یوسف علیہ السلام نو بھول چلے ہیں رب نے تاں رستہ بھلاتا ہے
کہنے لگے گل تے ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام دا جسد پاک ہے کس جگہ تے؟ ایک بابا بولیا، کہندا ایتھے کہ نا بوڑھی ضعیف خاتون رہندی ہے، انہوں پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام دا جسد پاک کس جگہ تے مدفون ہے۔ اس عورت کو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام دے نال ٹر گئے، وہ کہنے لگی میں تے تو انہوں ایویں نہیں دس۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگ، جو تم منگیں گی اسی تینوں دیاں گے، پر سانو دس حضرت یوسف علیہ السلام کس جگہ تے مدفون نے؟ عورت بولی، کہنے لگی پہلے رب نو کہو جبریل آئے تو آنو دس کے جائے کہ جنت دے اندر میں تواڈی پڑوسن ہونا ہے۔ نہیں یہ تو ٹھیک نہیں، ایتھے ٹھیک، جنت دے اندر میں تواڈی پڑوسن ہواں گی، جے میری گل پوری کر دیو تے میں تانوں یوسف علیہ السلام دے جسد پاک تک لے جاواں گی۔ رب کہندا جبریل جا پھر۔ اس منگن والی اماں نے رب کولوں اج رب دی جنت ہی نہیں منگی، بخشش بھی مانگ لئی، جنت بھی مانگ لئی، موسیٰ علیہ السلام دا پڑوس بھی مانگ لیا۔ جا کہہ کہ یار رب دی رحمت جوش اندر سی، تینوں رب نے بخش بھی دیتا، جنت بھی دے دیتی، تے موسیٰ علیہ السلام دا پڑوسی بھی بنا دیتا۔ اس لئی رب کولو جنت منگنا خلاف تقوی نہیں، رب کولو جنت منگیا کرو۔ میرے نبی خود دامن پھیلا کے جنت مانگ رہے نے۔ جنت جان تو پہلے آپاں 3 جگہ تو گزرنا ہے۔ کنیا جگہ؟ 3 جگہ۔ پہلا مقام جنوں مقام محشر کہندے ہیں، یہ سب تو مشکل ہے۔ ہن ذرا تھوڑی جی سبحان اللہ سنو، وقت تھوڑا ہے، میں تو انو تصور چ لے جاواں ہوتے۔ محشر دا منظر اتنا مشکل ہوئے گا، ہر بندہ دامن پھیلا کے کہہ رہا ہوئے گا نفسی نفسی۔ آدم کہندے نے نفسی نفسی، ابراہیم کہہ رہے نے نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے نے نفسی نفسی، حضرت عیسیٰ کہہ رہے نے نفسی نفسی، بلکہ مینوں لگ دے سارے کہندے نے عدل کریں تے تھر تھر کمبن۔ اچیاں شاناں والے فضل کریں تے بخش جاون، میں ورگے منہ کالے۔ سارے کہہ رہے نے اے پروردگار، اس مشکل دے لمحے دے اندر اج میں اپنے بیٹے دی گل بھی نہیں کردا، میں اپنی اولاد دی گل نہیں کردا، میں اپنے ماپیاں دی گل نہیں کردا، ہاں نفسی نفسی۔ اے میرے پروردگار، اس مشکل لمحے دے اندر ذرا دسنا کون ہے جیڑا زاویہ الگ رکھ دے، جیدہ ترانہ الگ ہے، مانا جیدی فکر الگ ہے، جیدی سوچ الگ ہے۔ اللہ کہندے نے بندیا او اکو ہی ہے جنوں آمنہ دا چان کہندے نے، جنوں عبداللہ دا در یتیم کہندے نے، جنہاں نو بدر الدجا کہندے نے،
जिन्हां नूं शम्स ज़ुहा कहंदे ने, जिन्हां नूं बलगल उला कहंदे ने, जिन्हां नूं कशफ दुजा कहंदे ने, जिन्हां नूं मकीन गुंबद खजरा कहंदे ने। नाना आज लोकी कलमा चुक के कहंदे ने उस अरब के वाली की क्या शान निराली है, और एक मैं ही नहीं शैदा, सारी दुनिया दीवानी है। जड़े जड़े हुजूर दे दीवाने हाथ चौके को सुभान अल्लाह। और एक मैं ही नहीं शैदा, सारी दुनिया दीवानी है। ऐ बादे सवाले आ कुछ खाक मदीने की, और सुर में की तरह हमने आँखों में लगानी है। सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी अपनी फिक्र ते मेरे कमली वाले ਨੂੰ अपनी उम्मत दी फिक्र है। मेरा नबी कह रहा रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती अल्लाहुम्मा गफिर ली उम्मती अल्लाहुम्मा अज्जिल हिसाबहुम। अल्लाह कहेंगे सोने जरा सजदे जो सर उठाना, दसना की चाहना है, मंगना तेरा कम में, देना मेरा कम में। मेरा नबी इस उम्मत लिए बोलेगा। अच्छा उदों ना आदम तो लैके मेरे नबी दी उम्मत दे आखिरी फर्द तक आज जो वक्त होएगा कोई भी नबी दी नात पढ़न लग्या शर्माएगा नहीं। जदों सब ते मेरा नबी करम बन के बोलेगा ना, फिर सारे कहेंगे करम बन के सोना जे आया न हुंदा, करम बन के सोना जे आया न हुंदा, गरीबां दा दिल मुस्कुराया न होंदा। अच्छा मैं 2 दरसे कुरान दे चुके मैं तुहाडे सामने, ते रोज़ा तो मैनू लगना चाहिए, ते मेरे तो ज्यादा तुहानू लग रहा। मुस्कुरा के जन्नत का जिक्र सुनना है, अब मुस्कुरा के कहो सुभान अल्लाह। सारे बोलो करम बन के सोना जे आया न हुंदा, करम बन के सोना जे आया न हुंदा, गरीबां दा दिल मुस्कुराया न होंदा। भाई साडी तैयारो सवावी न मिलदी, भाई सानो तैयारो गुनाहां दी धुप साड़ देंदी, जे सिर ते मुहम्मद दसाया न होंदा। भाई साडी तैयारो सवावी न मिलदी, जे सिर ते मुहम्मद दसाया न होंदा। सारे बोलो करम बन के सोना। हुण तुहाडा तो मेरा मुकाबला, पता लगेगा मेरी आवाज उच्ची के तुहाडी। करम बन के सोना जे आया न हुंदा, गरीबां दा दिल मुस्कुराया न होंदा। आना महशर चलना मेरा
कमली वाला है जेड़ा कह रहा रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती। अल्लाह फरमान गए सोने सजदे तो सार उठा की चाहना है। अज मैं लोकां नूं दसां रब नबी नाल किन्ना लाड करदा। 1,24,000 सारे नबी अल्लाह दे ने। किहदे ने भाई? अल्लाह दे ने। उथे कोई नहीं बोलेगा, उथे सिर्फ और सिर्फ कमली वाला बोलेगा। उथे मेरे नबी दा डंका बजेगा। आना जरा फिर आप में तर्जुमा करिए कि ना दिन न महीने ते ओए ना दिन न महीने ते ना साल ते मुकनी है आमीना गल हशर नो तेरे लाल ते मुकनी ओए बाँ जिसने पढ़ाई सरकार दो आलम नो ओए बाँ जिसने पढ़ाई सरकार दो आलम नो ओ कहंदा फिरे जग ते लजपाल ते मुकनी। पहली मंजिल महशर, दूसरी मंजिल होएगी पुल सिरात। ये सब तो मुश्किल मंजिल। बाल तो बारीक तलवार तो तेज ते थले होएगी जहन्नम। ते मेरा नबी पता की कर रहा? कोई मां अपनी औलाद लई इना नहीं तड़पदी जिन्ना मेरा कमली वाला अपनी उम्मत लई तड़पदा है। मेरे आका कहणगे अल्लाह मेरी उम्मत नु आसानी दे नाल गुजारना। उम्मत गुजरदी जा रही है 70,000 मेरे नबी दे उम्मती पुल सिरात तो गुजर गए ने। मेरा नबी सजदे च सिर रखेगा ऐ मेरे परवरदिगार ये ते मेरे सहाबा ने हाले बड़ी उम्मत पई हुई है। मेरा नबी दामन फैला के खड़ा है। उम्मत गुजरती जा रही है। अल्लाह फरमाएगा सोने जरा लिवाउल हम्द दा झंडा उठा। मेरा नबी झंडा उठाएगा। मेरी नबी दी उम्मत पुत्सरा तो गुजर जाएगी ना तो मेरा नबी आएगा। मेरा नबी फरमाएगा उरा हो जरा। एक ना मैं पढ़ रहा सा तो मेरी तकरीर के दौरान मेरे दिमाग एक शेर बन रहा जे सुभान अल्लाह सारे कहो तो पढ़ देना। जे बन गया तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह का हुक्म उची को सुभान अल्लाह। और मेरा रब फरमावेगा दुनिया खड़ी है आदम तो लैके ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी भी खड़े ने ते उन्हां दियां उम्मतां भी खड़ियां ने ते तुहाडी मेरी किस्मत रब पता की कहेगा? और मेरा रब फरमावेगा मेरा रब फरमावेगा जेड़ा मेरे सोहने दे आज जन्नतां नू जावेगा। ओए जेड़ा मेरे सोहने दे आज जन्नतां नू जावेगा। मेरे नबी ने लिवाउल हम्द दा झंडा उठा लेना है। मेरे आका फरमानगे जेड़े जेड़े मेरे ओ जरा नेड़े नेड़े होना। अल्लाह करे रमजान दा महीना कबूलियत दियां कड़ियां ने ए जिन्ने बैठे ने मेरी मावां भैणां समेत अल्लाह क़यामत वाले दिन ये दिन ले आए कमली वाला साडा नां लैके कवे सारे उरा उरा आ जाओ नबी दे झंडे थल्ले आ जाओ। मेरा नबी फरमाएगा आओ हुण दूसरी मंजिल ते तुहानू लै जावां। तुहानू
पानी पिलावां ताकि तुहाडी प्यास मुक जाए। हौज़े कौसर ते ले जाया जाएगा। हुण एक पासे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली चारे यार होणगे ते सज्जे पासे सरकार होणगे ते उम्मत दे क्यों ना फिर बेड़े पार होणगे। मेरा नबी ना हुण भर भर के प्याले भरेगा और प्याले होणगे कि सोने दे प्याले। सोने दे प्यालियां विच मेरा नबी ज़म-ज़म भरेगा, पानी भरेगा कौसर दा ते अबू बकर नू देगा। अबू बकर तू उमर नू दे, तू उस्मान नू दे, तू अली नू दे। वो देंदे जाणगे ते नाले पहचानदे जाणगे। जेड़े चारां नू मन्नण वाले होणगे ना, करे फिकर जिस दे दिल दे अंदर नहीं इश्क सिद्दीक वली दा, ओ भी दीन ईमान तो खाली है। ओ जेड़ा मुनकर उमर जरीदा ते ओ भी कदे नहीं जन्नत जा सकदा। जेड़ा दुश्मन उस्मान गनी दा, आज़म ओ भी पक्का काफिर। ओ जेड़ा नहीं हुबदार अली दा। मेरे नबी भर भर के दे रहे, सारे सहाबा नू पकड़ा रहे ने। सहाबा अगे सहाबा नू मन्नण वालियां नू पिला रहे ने। अच्छा ज़म-ज़म पी के ना सारे नू हौज़े कौसर दा पानी पिलाता ते इंज दा पिलाया जाएगा जिंदगी च कदे इन्हां नू दोबारा प्यास। हुण सुभान अल्लाह कहो एक जुमला दें, जेड़ा मेरे नबी दे हथों पीवे ओनू कदे दोबारा प्यास न लगे। ओए जरा आप सोचना जिस हुसैन ने नबी दी जुबानी पीता होवे, हैदर दे खून मुकद्दस दी तस्वीर दा नाम हुसैन। हुसैनी बोलो को सुभान अल्लाह। हैदर दे खून मुकद्दस दी तस्वीर दा नाम हुसैन। ज़हरा दे शीर मुबारक दी और तासीर दा नाम हुसैन। ते नाने दे सोहने सुफने दी ताबीर दा नाम हुसैन। सानू ज़ालिमां तो नहीं डर लगदा और साडे पीर दा नाम हुसैन। मेरा नबी अगे अगे कमली वाला, पिछे पिछे उम्मत। ए आ गया तूबा दा दरख्त। केड़ा आ गया? इत्थे ना ठंडियां ठंडियां हवावां आणगियां। हुण सारी उम्मत मेरे नबी दा मुखड़ा तकेगी। आका जान ये ठंडियां ठंडियां हवावां आ रहीयां ने, नाले खुशगवार फिजावां आ रहीयां ने। आका जान ये केड़ी जगह है? मेरा नबी फरमाएगा इनू तूबा दरख्त कहंदे ने। जरा अगे बढ़ना जन्नत वाल मेरा नबी जा रहा है, पीछे मेरे नबी दी उम्मत जा रही है। मेरे नबी जाके जन्नत दा दरवाजा बजा देंगे। जन्नत दा रिज़वान बोलेगा मन दखल बाबा। दसो ना दरवाजा बजान वाला कौन है? सुभान अल्लाह। मेरा नबी जन्नत का दरवाज़ा बजाएगा ना, तो जिस वक्त जन्नत का दरवाज़ा बजेगा रिजवान फरिश्ता खाजन बोलेगा मेरा दरवाज़ा जन्नत का दरवाज़ा बजाने वाला कौन है? तो जदों मेरे नबी की जुबान चो निकलेगा ना मुहम्मद सल्लल्लाहु और जिस दा नाम लबा दे आवे ते मुँह हो जांदा मिठा
اوے پاک والے لوگ جنہاں نے اس دا مکڑا ڈیٹھا اوے پاک والے لوگ جنہاں نے اس دا مکڑا ڈیٹھا رضوان فرشتہ جدو میرے نبی دا نام سنے گا فوراً بولے گا نبی حال کوئی قدم نہ ہلاوے میرا آقا پہلا بہشتانو جاوے تے جنت دربان عرضاں سناوے نینو سونے اللہ سی حکم سنایا نہ کھولی جدوں تک محمد نہ آوے میرا سونا آگے میرا کملی والا آگے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جان گے جنت رشک کرے گی جدوں میرے نبی دا پیر جنت دے وچ آئے گا میرے نبی دا پیر آیا جنت جنت رشک کرن لگ گئی میں کہ واہ ابو بکر تیرے مقدر جنت حضور دا قدم آیا جنت رشک کر رہی ہے کہ کملی والا آ گیا ہے واہ ابو بکر موڈیاں تے پا کے چڑھائیاں چڑھ دا سے تیرے مقدر اچھا جدو جنت دے اندر میرا نبی آ جائے گا نا جنت بن سنور جائے گی ہن جنت دیاں نعمتاں دا ذکر ہوئے گا سب تو پہلے تو انو جنت دا مینیو پیش کیتا جائے گا ہاں جی جانتے ہو نا کھان پین واسطے ویسے روزے ہی تو انو عجیب ہی لگ رہا ہوئے گا روزے جنج دیاں چیزاں تذکرہ کری اچھا نہ بندہ کوئی شخص کدے بھی نہ کھاوے اے تو جدو بھوک لگی ہوئے پھر او دے تے دل کردہ ہے کہ نہیں کردہ ایک جنت ہے ذرا سبحان اللہ سنا میں تینوں پہلے جنت دا مینیو سناواں نہیں انہیں کہ سبحان اللہ نال جنت بلند آواز نہ کو سبحان اللہ میں نہ جڑا اللہ جڑا مسکرا کے سبحان اللہ کہے ایک لمحے لئی بھی دوزخ چ نہ لے جائیں بغیر حساب تو انہاں نوں جنت ہی لے جائیں اے جنت دا مینیو سن قرآن کہندا ہے توجہ کرنا علی سرور موضونا اے سونے دیاں چار پائیاں لگیاں ہویاں نے متقین علیہا متقابلین سارا مجمع نبی دے غلام جنت دے اندر تکیے لگا کے اپنے پلنگاں تے سونے دیاں چار پائیاں تے بیٹھے ہون گے قرآن کہندے یطوف علیہم ولدان مخلدون چھوٹے چھوٹے موتیاں دی طرح غلمان آن گے کی کہن گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین جنہوں قرآن سن کے مزہ آ رہے اچھی بولو سبحان اللہ اے جنت دے غلمان ہون گے تو انو سلام کر دے ہون گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین توجہ کرنا سلام ہوئے گا کلام ہوئے گا جنتی بولن گے صرف سلام ہی کر دیا رہنا ہے اسی 40 موڑ دے پکے پیاسے 1000 سال قبرہ وچ سو کے آئے کوئی حال حوال تو بعد مہمان نوازی کرو نا قرآن بولیا سب تو پہلا اللہ کہیں گے بندے ہو پیچھے
میرے نبی دے سونے دے پیالیاں دے اندر تسی پانی پیتا ہے آبے کو سر پیتا ہے اج میں اللہ بھی اکواب و اباریقا و کاسم من معین شیشے دے پیارے پیارے سونے سونے گلاس لے آندے جان گے اچھا میرے پروردگار مینوں کی دتا جائے گا اللہ کہن گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ تو بول دا جا جو تیرا جی چاند ہے تو کہویں میں اللہ دودھ پلا دیواں گا تو کہویں میں شربت پلا دیواں گا تو کہویں میں تینوں پانی پلا دیواں گا بندے شربت پین گے دودھ پین گے شہد پین گے ادھر میرا کملی والا بولے گا میرے آقا فرمائے گا امتیو ذرا تیاری کرو اپا کھانا کھانا ہے سبحان اللہ اور یہ ساری جنت رب نے تواڈے لئی بنائی بش نے جنت جانا کلنٹن نے امریکہ والے نے عیسائیاں نے یہودیاں نے اور کسے نہیں جانا جنت صرف نبی دے غلاماں نے جانا نہ خاصاں دے لئیے نہ آماں دے لئیے نہ خاصاں دے لئیے نہ آماں دے لئیے نہ خاصاں دے لئیے نہ آماں دے لئیے اے جنت نبی دے غلاماں دے لئیے اے جنت نبی دے غلاماں دے لئیے دساں کی میں انسان دی زندگی دا مقصد اے بنیا درودہ سلاماں دے لئیے اچھا میرے نبی فرمائے گا ہاں بھی تیاری کر لو ہون سب تو پہلے تو انو جنت کا کھانا کھلایا جائے گا لیکن انج کرو ذرا نات ہو لو کی کرو نات تو اچھا اللہ کی میں نہ آنا ہے اللہ فرمائے گا ذرا باہر آؤ نا تے میں رحمت دی بارش برسانا جنتی سارے باہر آن گے رحمت دی بارش برسے اچھا رحمت دی بارش برس رہی سارے نالیا اللہ انہاں نو موٹے تے باریک ریشم دا لباس پہنان اے اللہ ناوی لیا لباس پاوی لیا ہن کی ہوئے گا اللہ دا قرآن کہندہ توجہ کرنا متقین فیہا علی الارائک اللہ کہیں گے انہاں لئی سونے دے صوفے لگائے جان گے اور بندے ذرا کدی اپنی ٹور تے ویکھنا جڑی شان میرے اللہ نے تینوں عطا کرنی ہے تو 500,000 دے پیچھے اللہ دے حکم توڑ دینا ہے جنا کریا کر میرا پروردگار تینوں بہت کچھ عطا کرن والا ہے سونے دے صوفے لگ جان گے سارے جنتی بیٹھ جان گے ایک بدل دا ٹکڑا آئے گا آ کے خوشبو برسا دے گا خوشبو برس جائے گی اللہ کہن گے جنتیو ذرا تیاری کرو نا میں پروردگار سب تو پہلا توانو جنت دی مچھلی کھلانا وا ماشاءاللہ کو سبحان اللہ جنت دی مچھلی دے نال رب اور مچھلی دا جگر او تے اتھوں دی مچھلی ایڈی کتا نہیں نہ ہوئے جی میں اتھے بندے وڈے وڈے ہونگے تے اتھے جنت دیاں مچھلیاں بھی وڈیاں وڈیاں تے اونا دا جگر جدو کھلایا جائے گا نا تے جدو جنتی او رب دی دعوت کھائے گا آپ دیکھ اکو دسترخوان دے اتے کملی والا بھی ہوئے گا
अबू बकर उमर होणगे, सहाबा होणगे, अहले बैत होणगे, अल्लाह दे वली। इत्थे एक एक वली पिछे किन्ना किन्ना लंबा सफर करके जाने आ। रब कहेगा लो जी नबी भी इत्थे, अली भी इत्थे, वली भी इत्थे। नाले इन्हां दा दीदार करी जाओ ते नाले रज रज के रब दियां मछलियां खाई जाओ। रब दी जन्नत दे अंदर मेहमान नवाजी की जाएगी। सारे जन्नती जन्नत दियां मछलियां खान गए ते जुबान बोलेगी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लो जी जन्नत की मछली भी खिलाती। हुण माशाअल्लाह नाल खा पी के ना रब कहेगा जरा हुण जन्नत वापस जाओ, तुहाडियां बीवियां तुहाडा इस्तकबाल करन लई तैयार खड़ियां। किनियां किनियां 72 दो दुनिया वालियां ते 70 उथों वाली। किनियां हो गईयां? तुसीं कहो साडी ते होई एक एक। रब ने एक होर इत्थों जिहदे बेचारी दी नहीं होए होएगी तुहाडे नाल रब करा दे पूरियां, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया 2 दुनिया दियां ते 70 जन्नत दियां हूरां। अच्छा हुण मसला ये है, ये भी परेशानी। इन्होंने कहना लो जी इन्हें तो वेखण भी नहीं देना इधर उधर। नहीं नहीं, रब ने 70 हूरां नालों ज्यादा हुसन जन्नती दी बीवी नूं अता करना है। और अल्लाह हदीस अंदर आंदा है रब ताला जन्नती दी बीवी नूं दोबारा काफूर दे नाल तखलीक करेगा। तो जदों जाके सहना है कर्मा वालिए ओही ही है। उन्हें कहा हाँ है वही हाँ। आ चंगा जरा नेकी हदी अगली सुनो, मेरी मामा भैन सुन रही ने, तुहाडे वास्ते खुशखबरी भी है। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ी औरत दीन ते अमल करन अंदर अपने खामन दी मददगार होएगी, मैं रब उस बंदे नालों 500 साल पहले उन्हों जन्नत च दाखला देंगा। अच्छा जाके ना इन्हें जड़ियां 70 होनियां उन्नी देर च इन्हें सीधियां कर देनियां। ध्यान ना रहो, बंदा वो मेरा है ते कोई काम खराब नहीं कर। रब कहेगा नहीं इत्थे इंज दा काम नहीं होएगा। ओ हर 70 दी 70 होर हर कोई ये सोचेगी कि ये मेरे नाल सब तो ज्यादा मोहब्बत करदा है, क्योंकि उन्हां 70 नाल जन्नत दे अंदर ओदा बकायदा निकाह कराया जाएगा। ते निकाह कौन पढ़ेगा? मौलाना साहब नहीं पढ़ेंगे, निकाह परवरदिगार पढ़ेगा। 70 दियां 70 हूरां। अच्छा हुण दरवाजे च खड़ियां ने। हुण जनाब ये जन्नती जनता नूं जा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुनो तो यार मेरा जी चाह रहा है इत्थे आपां शेर गिरा ला ही दे उच्ची सुभान अल्लाह कहो। अच्छा ये सब कुछ आपां नूं किन्ने देना भाई? तुहाडा ते अल्लाह ही नहीं निकल रहा। किन्ने देना है? कहो फिर हमारा दाता खुदा और क्या। हाँ वेख इस शेर च कमली वाला भी है ते कमली वाले दा रब भी है, ते दोनों वारी आपां दीवाने वार बोलना है हमारा दाता खुदा और क्या। अंदर ले बोले ने बाहर लगता है रोजा लगे सारे बोलो हमारा दाता खुदा और क्या। हमारा दाता खुदा और क्या चाहिए रहनुमा मुस्तफा और क्या। जिनके कहने से बेबहिश्त खुले, जिनके कहने से बाबे बहिश्त खुले, हमें उनके सिवा और क्या। अच्छा
ہوں جناب دسترخوان تو اٹھن گے اپنی جنتا نو جان گے تے جدو جنتا وال جان گے نا تے اگے جاندے جنت دیاں حوراں تے نالے مومنہ دیاں بیویاں دروازہ مال کے تے تواڈے استقبال ہی کھڑیاں ہون گیاں کہہ رہیاں ہون گیاں مرحبا بکا زوجی میرے خامن میرے زوج میرے شوہر ویلکم خوش آمدید نالے کہن گیاں سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین دنیا دے اندر تے اونا دی برتھ ڈے ہوئے تواڈے تو تحفے لے لین تے جدو تواڈی برتھ ڈے ہوئے توانو بھول جان تے جنت دے دروازے چ کھڑیاں ہو کے توانو ویلکم کر رہیاں نے کی کہندیاں نے اللہ دا قرآن کہندا ہے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین رب بھی تکے گا اللہ پاک میاں بیوی دا پیار بڑا پسند کر دے جدو رب دیکھے گا ایک عورت خامن دا استقبال کر رہی ہے اللہ بھی بولے گا سلام قولا من رب الرحیم ماشاءاللہ ہون ذرا ٹائم چونکہ تھوڑا ہے میں اختصار نہ گل کراں گا سن دے جانا میں نہیں سننا قرآن کہندا ہے وفاکہۃ مما یتخیرون ہر قسم دے خوشک میوہ بھی ہون گے ولحم طیر ولحم طیر ولحم طیر مما یشتہون اوتے ہر قسم دے تر میوے بھی ہون گے اللہ جی کیڑے کیڑے قرآن کہندا ہے سننا ذرا اس تو پہلے وحور عین اللہ کہن گے حوراں بھی ہون گیاں اللہ ذرا تعریف تے کرنا کنج دیاں حوراں قرآن کہندا ہے کہ امثال اللؤلؤ المکنون اونا دی اکھ موتیاں دی طرح ہوئے گی ذرا اگے بڑھنا قرآن کہندا فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب اللہ کہندے نے کیلے بھی ہون گے انار بھی ہون گے امب بھی ہون گے سارے میوے ہون گے اللہ یہ سب کچھ کیوں عطا کیتا ہے قرآن کہندا جزاء بما کانوا یعملون جڑا دنیا دے اوپر اللہ نو نہیں ویکھیا نمازاں پڑھیاں صدقے کیتے روزے رکھے نانا نبی دی غلامی کیتی ہے یہ سارا عہدہ ہی بدلا ہے آنا مینج کہنا جے کرنے دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا ہوں 5 منٹ سارے بولو یار سبحان اللہ نہیں انج نہیں سارے بولو سبحان اللہ میں ماننا روزہ لگ گیا تو انہوں پر روزے لگے چ بولو سبحان اللہ اوے جے کرنے دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا تیری حج نمازاں روزے یارو کس کم دے اوے حج نمازاں روزے یارو کس کم دے جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا
بن جا تابیدار مدینے والے دا بن جا تابیدار مدینے والے دا عربی عجمی گورا کالا کوئی بھی ہے عربی عجمی گورا کالا کوئی بھی ہے ہر کوئی ہے حبدار مدینے والے دا عربی عجمی گورا کالا کوئی بھی ہے دیکھو نا امن دا پیغام وابی بریلوی دیوبندی حیاتی اماتی جماعتی شاتی سارے علی میرا تے عقیدہ ہے سارے نبی دے غلام نے سارے نبی نو من اے ترجمہ ہے کیتا ہے لگدا تو انو سمجھ نہیں آیا ہون سمجھاتا ہے ہون کو مسکرا کے سبحان اللہ وہ عربی عجمی گورا کالا کوئی بھی ہے عربی عجمی گورا کالا کوئی بھی ہے ہر کوئی ہے حبدار مدینے والے دا بن جا تابیدار مدینے والے دا صحابہ دا ایمان رب نو پسند آیا صحابہ دا ایمان رب نو پسند آیا جنتی ہے ہر یار مدینے والے دا اوے جنتی ہے ہر یار مدینے والے دا بن جا تابیدار مدینے اچھا اور رب گل کرنا چاہتا ہے رب بولے گا سبحان اللہ اللہ دیاں گلاں سنن لئی موسیٰ علیہ السلام تور تے جاندے ہوندے سن تے اج ہن رب بولے گا مٹھاس آپ ہی سمجھ جانا ہن پہلا جملہ رب کی کہے گا اللہ اپنے بندیاں نال کلام کرے گا اللہ کی فرمائے گا فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ اوے میرے مطمئن بندیو کی حال ہے سبحان اللہ اج وزیر اعظم وہ بندہ جا رہا ہے ماڑا جے نال موڈا کر کے تصویر کھچا کے صبح فیس بک تے لا دیندا ہے تے جے رب پوچھ لے بندیا کی حال ہے تے ہن اللہ کہے گا راضی ہو کیوں راضی نہ ہوئی ہر جنتی نو جنت دے اندر آدم علیہ السلام دا قد ملے گا یوسف علیہ السلام دا حسن ملے گا داؤد علیہ السلام دی آواز ملے گی کملی والے دا اخلاق ملے گا عیسیٰ علیہ السلام دیا صفتہ ملن گیاں تے جنتی کہن گے ربا صرف راضی اسی تے راضی ہون دا بھی حق ادا کرتا اللہ کہندے پر حالے میں نہیں راضی ہوئے اللہ جی ہون کی ہونا ہے اللہ کہندے نے تو انو میرا دیدار نہیں چاہیے دا وہ جدوں کہن گے ربا دیدار اللہ فرمائے گا ہاں ہو جو تیار پھر دوبارہ تو انہاں نو میک اپ کرایا جائے کی کرایا جائے گا کسے بڑے فنکشن چ جانا ہوئے نا بندہ انی تیاری کردا ہے ہن رب دے سامنے جانا ہے اللہ دوبارہ کہے گا باہر آؤ ذرا برسات ہوئے گی پھر انہاں خوبصورت لباس پہنایا جائے گا اور جنت دی حوراں جنت دا سرما پوان گیا پھر جناب انہاں تے برسات کیتی جائے گی خوشبو دی ہر پاسے جدو ہر شے مہکن لگ جائے گی نا ہن اللہ 70,000 نور دے پردے اپنا ہٹا کے ایک محفل کریں گے کی کریں گے محفل ہوئے گی اللہ فرمائیں گے آجا بھی داؤد انہاں نو ذرا اپنی سونی زبان نال میرا قرآن سنانا حضرت داؤد آن گے توجہ کرنا قرآن پڑھن گے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فتمثل لها بشرا سويا اللہ
اللہ فرمان گے مزہ آیا. ہن جنتی پتہ کی کرن گے؟ خوشی دے مارے نا انج چومن گے تے سر ایک دوسرے وچ وجن گے, اکھاں چوں خوشی دے آنسو آن گے. اللہ کہن گے تفیض من الدم, اپنے آنسو صاف کر لو, جنت اسا رون واسطے نہیں بنائی. اچھا اللہ فرمائے ہور خوش کرا, اللہ ہور خوشی. اللہ فرمائے گا میرے سونے او سونا جنہوں درود پاک پڑھ کے یا اللہ آج وخا دے خواب اندر, آج وخا دے خواب اندر. اللہ کہے گا سونے آنا ذرا سٹیج تے آ. ہن صرف ہور کسے نو میں کہنا ہی نہیں, صرف سبحان اللہ او کہے جڑا میرے نبی دا دیوانہ ہے. میرا نبی ممبر تے آئے گا, میرے آقا فرمان گے میرے پروردگار بولا میں کی کر. اللہ کہیں گے سونے ذرا مٹھی زبان دے نال ذرا انہاں نو قرآن سنانا. میرا نبی قرآن پڑھے گا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میرے نبی قرآن پڑھے جنتی جھوم رہے نے اور انہاں دے سر ٹکرا رہے نے. اللہ فرمائے گا جنتیوں تہاڈی اکھ دے اندر آنسو نہیں آنا چاہیے. اور مدنی مسجد تے رہن والے آ میں منظر کشی کرا, اے او منظر ہے میرا اللہ کلام کر رہا ہوئے گا, اے مسلمان سن رہے ہون گے, نبی دے دیوانے سن رہے ہون گے. اللہ فرمائے گا بندے آؤ ذرا میں تانوں اپنا قرآن آپ سنانا وا. میرا اللہ تیرا اللہ اپنا قرآن پڑھے گا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. جنتی قرآن سنیں گے اور جھوم رہے ہون گے, نالے حسرتاں کرن گے ہائے کاش ایک باری دنیا تے ٹر جائیے, اسی ساری زندگی سجدے اندر گزار دینی ہے. اللہ نے سانو کتنے انعام عطا کیتے نے. میں ہاتھ بن کے کہنا چھڈ فرقیاں نو, چھڈ جماعتاں نو, اوے چھڈ تشدد پسندی نو, آ میرے نبی دی غلامی وچ آ جا, عملی زندگی اپنا لے, 5 نمازاں پڑھیا کر, قرآن دی تلاوت کریا کر, وہ نبی دی گل منیا کر, لوگاں نال پیار نال بولیا کر. تو اے والے عمل کر تے میرا رب تیرے لئی اعلان پیا کر دے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین.